हेलो फ्रेंड्स, आज આપણે બનાવીશું મહારાષ્ટ્રીયન વાનગી પૂરણપોળી। સૌ પ્રથમ એક કઢાઈમાં 500 ગ્રામ ઉકાળીને નિતારેલી લીધેલી ચણા દાળ નાખી દઈશું। ત્યારબાદ એમાં 300 ગ્રામ ખાંડ નાખી દઈશું। ખાંડ નાખીને હલાવી લઈશું। ત્યારબાદ આ મિક્સરને સૂકું થવા દઈશું। मिक्सर सूकू थया बाद 1/4 टीस्पून सूंठनो पाउडर, 1/4 टीस्पून जायफळ पाउडर अने 1/4 टीस्पून इलायचीनो पाउडर नाखीने मिक्स करी लईशुं। हवे आ पूरण तैयार छे। बनावेला आ पूरणने चाळणी उपर मूकीने मैश करी लईशुं। बनावेलू आ पूरण गरम हसे त्यारे ज मैश करीशुं। पूरणपोळीनुं स्टफिंग हवे तैयार छे। त्यारबाद घऊना लोटना नाना नाना लुवा करीने सूको लोट लगावीने कप आकार बनावी लईशुं। ત્યારબાદ બનાવેલા આ કપમાં પૂરણપોળીનું સ્ટફિંગ ભરી લઈશું। સ્ટફિંગ ભર્યા બાદ એને વ્યવસ્થિત રીતે બંધ કરી લઈશું। ત્યારબાદ એને રોટલીના લુવાનો શેપ આપીને सूको लोट लगावीने रोटली बनावी लईशुं। त्यारबाद एने पेन उपर शेकवा माटे मूकीशुं। एने बंने तरफथी शेकी लईशुं। आ रोटलीने शेकती वखते घी लगावी दईशुं। रोटलीनी बीजा साइड पर घी लगावी दईशुं। बंने बाजुथी व्यवस्थित रीते शेकी लईशुं। महाराष्ट्रीयन वानगी पूरणपोळी खावा माटे तैयार छे। आ पूरणपोळी दूध साथे सर्व करीशुं।